हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हूँ गुरुवार तो मोर सकाल सकाल काम चलती चा आउ सहित सिमेई बसई चा एत सारा बसई कि आमर घरे आज सब कौन हो देखेबी चा एत बसईबार कारण कौन सकाल सकाल एमती चलती साढ़े सकाल सकाल अलग कम भी सरी ठाकुर पूजा ये सब सरीगला तो मुझे फ्रेश कर आज दिन मान मु कौन करी मुझे सहित सेयार करी। तो चलतु आज रुटीन आरंभ करवा। तो आज रुटीन फास्ट चा आउ सिमेई रोचे तो मोर सिमेई सिमेईटा सरीगला चा भी सरीगला। तो देखा आउ कौन करवा यहाँ बंद करदेवी। तो जुली आमर लगे रोषे चिकेन बनाऊँच आली तो बहुत सारा कम थिला ये सब तैयारीना अच्छी कहीं मु घर को जी तो से कुमार पूर्णिमा तो घर को जी तो से रेडी हो नेल पेंट लगो नेल पेंट लगेकिना देखा कौन करुचे जुली तो रोषे कर चिकेन बनूची तो तापरे काली छणाछणी होता काली 9टा 10टा बेलू आरंभ होला प्लस आज 10टा 9टा 9:30 बेले सरीला। तो ये सब काम चलती समस्ते थका हो जाइछंती तो मुझे घर को जीवी तो से मुझे सजबाज हो कौन कर आज दिन मान मुझे सहित सेयार करी अधा ब्लॉग एठी अधा मो घरे एठी नेल पेंट लगुची तो यहाँ लगेनी तो मुझे मोर ये पैकिंग करनी तो जिनस भी पैकिंग हबार अच्छी आ मुझे नेल पॉलिश लगेकिना टिके सुखापी छाड़देवी तापर देखा कौन करुँची आज नेल पेंट कहीं घर को जी तो मोर नेल पेंट लगेवा सरीगला। तो जुली कौन कर देखिए जुली आमर चिकेन बनाऊँ जुली आमर चिकेन बनाऊँ पूरा धूम लगे घरे चिकेन मटन हेले बापा और जुली दायित्व से माने बनाते दीज भल बनाते तो से जुली हूँ चिकेन बापा मटन आसेपट आमर भात बसी जुली काली आम छणाछुणी विषय किसी कह किसी बतेबे दिया खाली छड़ा छड़ी जुली आमर हालिया आमको राति अनिद्रा करे दिन अनिद्रा करे अंटा पिठी बंकी गलानी सब किसी पूरा अवस्था किसी ना देह हाथ खाली रोषे कर खाई जमी शोई। हाँ सत कथा काली के तारीख होता काली 6 तारीख ना आज 6 खाली 6 6 तारीख सकाल 10टा आरंभ है 7 तारीख सकाल 7:30 सरला छणाछणी काम जानू आम समस्ते टिके टिके किए शोचे बापा बो टोटाली शोई ना बापा बो जे छणाछणी करुले तुम घर को जी बोल देखुन काली छाड़ी पहर न पूजा नेल पालिश पिंधि पुणी आउ दर परस्तन काम आड़ी सर
ଚୁଡ଼ି ହେରିକା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ସଜାଇ ବସିବ ଏକାଥରେ ସଜାଇ ତ ଗାଡି ଆସିବ ପଶିଯିବ। ନା ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ପୁରା ଓଭରଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି। ଚକୁଳି ଡାଲମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା ଭର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେମିତି ଦିପହର ଖାଇବା ଏତକ ଜିନିଷ ବାଡ଼େଇ ଧରିଛି। ନିଦ ଖାଲି ଗାଁ 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 ଆଇଲାଣି। ବୋଲି ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ବାଡେ ଏପଟରେ ଚିକେନ କଷା ହଉଛି ସେ ଲୋଭ ବି ପଶିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏପଟକୁ ବାସ୍ନା ନେଉନି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଚିକେନ ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ମାସକ ସାରା ଖାଇବିନି ଆଇଁଷ। ଗୋଟେ ମାସ ପୁରା ଛୁଟି ମୋର। ଆଇଁଷ କହିବ କୋଉ ପିଲାଟି ଛାଡିଛି ଆଇଁଷ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଭାବୁଛି କେମିତି କଣ ଛାଡା ହଉଛି। ନା ପୂଜା ପୂଜିରେ ଟିକେ ମନ ଦବ ନା। ମୁଁ ମୋର ରେଡି ହେଇସାରିଲିଣି ଭୁତୁଣି ହେଇକିନା ପୁରା ଫୁଲ ଭୁତୁଣି। ତା କକା ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରିକିନା ମୁଁ ଯିବି ଆମ ଘରକୁ। ଆମ ସତରେ ଭୁତୁଣି ଦେଖାହେଇଛି କି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। କେତେ ସତରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁତୁଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀଟା। ତ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ତ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କକା ଆସିଲେ ନେବା ପାଇଁ। କକା ଆସିଲେ ବାହାରି ଯିବି। ତ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ବି ଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀ ହେରିକା ଚେଞ୍ଜ କରି ବସିଯିବି। ତ କକା ଆସିଲେ ବାହାରି ଯିବି ଏକାଥର ଆଉ। ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି। କକା ଆସି ସାରିଲେଣି ତ ଆମେ କକା ଆସି ସାରିଲେଣି ତ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି। କାହିଁକିନା ରେଡ଼ି ତ ପୁରା ହେଇସାରିଲେଣି। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ତ କକା ଆସି ସାରିଲେଣି। 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଆସି ଜଳଖିଆ ବଦଳ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତ ଏବେ ବାହାରି ଯିବି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ। ତ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଶାଶୁଘର ଯିବା ଆଉ ବାପ ଘରକୁ। କି ଖୁସି। ଶାଶୁଘର ବି ଖୁସି। ଏମିତି ମନ ହେଇଛି ଯେ ନା ଯିବିନି ଥାଉ। ଏବେ ବାହାରି ଯିବି। ଗାଡ଼ି ବି ଆସିସାରିଲାଣି ତ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗାଁ ବିଜୟନଗର। ଜିନିଷ ଆଣିଯିବା। ମାଛ ଆସିଗଲା। ପାଣିରେ ସେମିତି ହୁଅ ନା। ତୁ ଆସ ନା। ମୁଆ ଗୋଟେ ଲ
ରଖିବି କାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ଚରି ବୁଲି ଯାଇଛି ଜାଣିଛୁ କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲାଣି ଇଏ କରିବାକୁ ଖାଇବା କୁଆଡ଼େ ଖାଇବା ଆସୁନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ବୋଇ କ'ଣ ଯାଅ ବିଷ ମାଡ଼ ହାଇଟି ବଡ଼ ଗୁଡ଼ ନେବ କାଇଁ ନାକୁ ଗୁଡ଼ ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଗୁନ ନେଇଯା ଗେଲ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଛ ହଁ ଶୋଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇ କ'ଣ କରୁଛି ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଆସି ଘରେ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସବୁ କୁଣିଆ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗୁଲୁ ଆଉ ଅଲଗା ବାରିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ନେଇକିନା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି ତ ଆମ ଗେହ୍ଲ ଏଇଠି ବସିକିନା ତାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଗେହ୍ଲର ମାମା ଏପଟରେ ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚୁଛି ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ତ ସେପଟେ ବୋଉ ବାପା ଦେଇରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଜଳଖିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି